हाय सांग मैंने मु रश्मि आपको वेलकम कर मोर नुआ ब्लॉग को। तो आज मु घर को आसली छुट्टी नहीं कि मो फोन एंगेजमेंट थी बोले समस्ते आम रेडी हो देखे समस्ते आसी जाए मुझे देखेबी आप ये समस्त सजा छिड़ा पिंगनु ये जो आमर पिंगनु बापन ये हम करसे लाइन लोक हाथ माना करबे माने की सब आसी घर लोक सब लोक आसी आसिया आहुरी लोक आसुଛନ୍ତି हमर बस चंदी ब्राइड मेकअप टा मु करची आम बंशर हेले कॉलेज तो समस्त खाया को ठंडा और मीठा दिया हो फ्रूट्स मो पीउसी बड़ापा छिड़ा पूजा स्टार्ट हो जिनस पत्र मैंने जहाँ काढ़ुंट ओम परशुद्धि ततः कुर्यात् परयोर्गंधलिप्तयो गर्भस्थ पुष्पयोस्तु मंगलेनानीन घर्षणा ओम नमः उपस्थित देवता अग्नि ब्राह्मण गुरु गुरुजन बंधु पड़ोशी सभाजन समस्ते आज्ञा देले मु मो झीर विवाह सत्य स्वीकृति प्रदान करी तथास्तु। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम मधुसूदन माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्व कार्येषु माधव ओम श्री विष्णु स्वस्ति पुण्याहं पुण्याहं। एबे मो बड़ भनी आसीलो एटा ए मु जानी एबे आसीला माडा साटा तो ससुर तक दे ओम कोशी कतमसी कस्मैत्वाकाय सुमंगलम सत्यराजन ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्याधपतिरेवासि सदा भार पृथ्वीद्यामुत्यमां कस्मै देवाय अभिषा विधेम। झील की लाल होगा तो फाइनली पूजा पूजा सर जाइए आम चलू खाइबा भोक लगे 2टा बजला कहीं तो चिंगुड़ी घंटा कौन हो कि पत्रटा तो कह दे लकी खटा खाइबुनि कि
ପାଣି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ତୁ ନା ଆଣି ଆଉ ଏରକ ଛାନିଆ ହେଇ ଖାଇବାର ନଥିଲା ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲେ କିସ ହେଇଥାନ୍ତା କେ ଠିଆ ହେଇଯିବି ଜାଗା ନାହିଁ ପତର କେତେ ଠିଆ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଇବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଛାଡ଼ିଦେବି ଖାଇପାରିବେନି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଖାଇତେ ବସତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡା ତମ ପିଣ୍ଡାରେ ହେନେ ଖନ୍ତା ଖାଉଛୁ ଚିକେନ ଦିଅ ଚିକେନ ଦିଅ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ଖାଇବେ ମାଛ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଉ ଚିକେନ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ଏଠି ଆସିଲେ ଖାଇବେ କେଠି ବସିବେ ମତେ ଦେଇନ ସେମାନେ ସୁଇଟି ଖାଇବ ଖାଉନ ତୁ ଖାଇବୁ ନା କିନା ଏଠି ପଳେଆ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼ କୋଉଠି ଲରି ଚେୟାର କାଢ ବଫେ କରିଦିଅ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଅ ଖାଅ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବି ଜାଗା ନାହିଁ ବସିବାକୁ ବିଚାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ବରଘର ଲୋକ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଆସିକି ଏଠି ବାହାରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ ଦେଖି ଲକି ଆଉ ସଜ ହେଇକି ତଳ ଖାଉଛୁ